na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Albuera mayoral candidate Kerwin Espinosa nakagawas na sa ospital. Seguridad sa mga pantalan sa Cebu City gipahugtan. Bagong vlogger sa Talisay City nakitang patay. Og big time oil price rollback nga moabot sa 3 pesos per liter, posibleng ipatuman sulod simana. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa nakagawas na sa ospital, pipila ka oras human po sila samtang nangampanya. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Luwas og nakagawas na sa ospital ang self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa kinsa usa sa tulo ka mga kandidato pagkamayor sa Albuera, Leyte. Samdan si Espinosa, human po sila og naigo sa tuong abaga samtang nangampanya kagahapon sa barangay Tinag-an, Albuera. Naigo usab sa shrapnel ang iyang igsuon og vice mayoralty candidate nga si Mariel Espinosa Marinay ug usa ka minor de edad. Gisalikway ni Espinosa ang aligasyon nga scripted ang insidente. Wingon bitaw sa scripted kano kay scripted yung kabuang. Scripted kano scripted ni nice nga naas doon sa akong kasing-kasing, walang mo kapatay. Karong adlaw nakagawas na si Espinosa sa ospital ug matud niya manubag ang responsable sa krimen. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, mitago sa kisame ang mamumuno. Gikundina sa COMELEC ang insidente. Matud ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinahanglang mailhan ang responsable. Nalambigit sa mga kaso sa iligal nga droga si Espinosa apan gibasura sa korte ang pipila ka mga kaso tungod sa kakuwang sa ebidensya. Samtang gipahibaw sa PRO 8 nga duna na sila'y person of interest sa nahitabo. Apan kay nagpadayon pa ang investigasyon sa kaso, nagdumili una ang kapulisan paghatag og detalye. Meron po kaming maraming times na na sunod-sunod sa PNP po. Kasi considering po na yung mga victims natin ay mga kandidato sa mga candidate at saka supporter, they are considered tinatawag nating suspected election-related incident. Kasi nga rin, ang yung tumamaril, ito ay naganap sa isang campaign rally. So, itinuturin po siyang SERI or SERI or suspected election-related incident. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aduna na kaugalingong mga explosive ug narcotics sniffing dogs ang Cebu Port Authority kung CPA alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga pantalan. Ilabi na niining pagtimaan sa Semana Santa. Samtang andam na ang CPA sa pagdagsa sa 400,000 ka mga pasahero sa mga adlaw ting biyahe sa Holy Week. Ano ang report ni Alan Domingo? Naabtan namo kining si Zack, ang Labrador sniffing canine uban niyang handler nga naka-duty sa sulod sa buhatan sa Cebu Port Authority kung CPA. Kabahin si Zack sa 23 ka mga sniffing dogs nga gihuptan karon sa CPA aron masiguro nga luwas ang mga pantalan ug dili malutsan sa mga kontrabando. Bansay sila sa explosive ug narcotic sniffing. Sa Pier 1, naabtan usab namo kining duha ka Belgian Malinois canine uban ang ilang mga handlers. Ingon ini kahigpit ang seguridad nga gipatuman sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo sa Cebu Port Authority. Gani nag-deploy sila og mga sniffing dogs aron masiguro nga luwas gyud ang pagbiyahe sa mga pasahero ilabi na nining Semana Santa. Gamit kaayo sila sa paghiling sa mga kontrabando nga posibleng ipalusot sa pantalan. Pinaagi sa ilang pagsimhot, madiskubrihan nila kung unsay anaa sa sulod sa mga kargamento. Ang CPA nagkuha og kagalingong sniffing dogs aron dali nga marespondihan kung adunay mga problema nga kinahanglan ang serbisyo sa mga K9ers. Katambayayong gihapon sab nila ang mga ubang law enforcement agencies. Sa una, nag-agad lang ta nagkuan lang ta sa tabang sa Philippine PIDEA o sa Philippine Coast Guard, pero karon si CPA mismo nihatag ta og dugang pondo to make sure nga naatay ato ang kaugalingon nga ma-deploy so sa atong mga terminals.
Samtang moagi sa proseso ang mga pasahero pinaagi sa pagpabot sa ilahang mga bagahe sa X-ray machines sulod sa pantalan. Gipaniguro sa CPA nga mahapsay ang pantalan sa pagdagsa unya sa mga pasahero diin gipanglantawan nga maabot sa 400,000 ka mga tawo ang moagi sa mga pantalan sa mga adlaw nga ting pauli atol sa Semana Santa. Ang ato ang Oplan biyaheng ayos for the Holy Week celebration magsugod karong Domingo, April 13, mahuman na April 20. So mudagan og 8 ka adlaw ang ato ang observation sa Oplan biyaheng ayos. Kaabag usab sa CPA ang PNP, PDEA, PCG, AFP ug ubang ahensya sa gamhanan. Samtang adunay pahimangno ang CPA sa mga pasahero nga moagi sa mga pantalan. Dako sigurong tabang nga mawagtang ni natong mga ticket scalpers is for the passengers nga dili gyud mo avoid sa pagpalit ani mga ticket scalpers. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Cinco anyos nga tricycle driver ug vlogger ang napalgang patay kagahapon sa udto sa Bukirang Barangay sa Lagtang sa Talisay City. Tungsayran ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Ses, gidudahan nga nila na kapin sa tulo ka adlaw nga patay ang maong vlogger sa dihang napalgan kini. Ana-ana sa advanced state of decomposition ang patayng lawas sa 55 anyos nga gilang si Feliciano sa Kalibunan sa Bukirang Bahin sa Sitio Quadra, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Positibong giila ang biktima siyang igsuon. Mato di Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga pasado las 11 gahapon sa buntag nakadawat ang ilang buhatan og taho sa napalgang patayng lawas sa tao. Sa pakisusi sa kapulisan, katapusan nakita ng biktima nga na masahero pa niadtong Domingo. Matod sa mga pagumangkon sa biktima nga niadto pang Lunes natinga na ang ubang kabanay nga wa na uli sa panimay niini sa haklupan ng biktima ug nga wala kini makahatag og alawan sa laing pagumangkon nga nag-eskwela. Gitawgan kini apan way motubag. Apan kagahapon sa buntag giingong naningil ang tag-iya sa tricycle nga gibaniho sa biktima sa iyang hatagon. Dinhina na balaka ang pamilya. Ang amigo niini nga usa ka vlogger usab ang matud pa ni Butyag nga posibleng anaa kini sa ilang lugar diin mag-practice og latay og alambre. Isip usa sa ilang content sa pag-vlog. Ang biktima ang matud pa siyang pagumangkon nga pipila ka buwan pa lang sa iyang pag-vlog. Usa sa mga gipost niini nitong April 3 ang pag-vlog niini nga nagtungtong sa alambre. Pila na siya kabuan nga ga-vlog. Ilang content unta is mao ang Mo bisagon sa ra ma'am sa iyang biyahe sa tricycle. Ya kon mo lagi to ni sud siya atong latay-latay kay tungod lagi latay-latay og wire kay tungod lagi sa kon siyang katong amigo ba nga nilatay siya ni daghan ang views sila nakabantay nga dili naman jud mo online si kon uncle. Sa dugang pakisusi matod sa amigo niini nga sila unta ang magkuyugan sa dapit aron mag-vlog. Apan niadtong weekend wa siya kakuyog kay aduna siya trabaho. Usa sa gitanaw sa kapulisan nga aksidente ang nahitabo niini. Apan wa usab nila gisalikway ang posibilidad nga adunay foul play. Hinungdan nga nirekomendar ang kapulisan nga ipa-autopsy ang patayng lawas sa biktima. Nga giuyunan usab sa iyang kabanay. Kamo mga kaliwat kay kuan jud sila ngayo sila og malinawon nga kuan ba panghitabo ba kay kami maglibog man sad mi dito nganong nahug siya dito ba kay di man gud mi makakuan kung na slide ba siya na okay ang iyang cellphone naraman sa kuan iyang cellphone og kuan siya ubos niya diya sa babaw ba pundok na iyang cellphone. Pahimangno ni Maramag sa mga vlogger o content creator na sa mga himuong content unang siguroon ang ilang seguridad. Remind all would-be content creators or actual content creators na nga magmatngunta and always be on the safe side of kanang always be cautious and be on the safe side. Please don't do contents nga tanaw na to is delikado kaayo just for the views or for the clout. Ses, giklaro sa Talisay City Police nga para ng investigasyon sa kamatayon sa maong vlogger. Samtang subayon nila ang mga contacts o ang mga kuha o anaa sa duha ka mga cellphone sa biktima nga na-recover diha sa crime scene. Kaganihang buntag na paubos na sa autopsy ang patayng lawas sa maong vlogger ug paaboto na lang ang napulo ka adlaw aron masuta ang resulta niini. Ses, Dagang salamat, Fem Marie Dumabo.
Kasamtangang dili paagian ug mga dagkong truck ang mananga bridge sa Tabunok, Talisay City habig sa southbound. Atong sayran ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kining signage sa usa ka travel advisory nga makita sa Center Island sa Bukana sa Mananga Bridge ang gipahimutang sa DPWH nitong Abril 9 sa buntag pa. Pagpahibalo sa mga light vehicles lang sama sa passenger buses paubos ang mamahimong makaagi sa Taytayan nga padung sa Southern Cebu. Samtang ang mga truck adto na moagi sa Cebu South Coastal Road hangtod nga mapaubos na sa retrofitting ang Mananga Bridge. Adunay bahin sa Mananga Bridge diin mikang-a ang railing o sidewalk sa Taytayan kay dipiktoso na ang bearing pad sa seksyon niini o nahilis na og ilisanan. Kay ngano kung kuyalo siya engineer. Basin og mas makuan to ang bearing pad na madaot na gyud siya maayo. Kung madaot siya maapektahan tong diri na makuan na gyud siya ang iyang discrepancy sa iyang elevation modakko man. So atong i-advise nga only these light vehicles kay naman siya difference mga 1 inch siguro na. Matod ni Molina nga magpatabang sila sa City Toda alang sa pagiya sa mahimong agianan sa mga dagkong truck. Tag budget na lang i-appeal na magud nato tanan and then ang mga girders ato na lang dayon sa nang ikuan dili nang bearing pad na lang no. Kung ato na lang we requested 30 million kay para usa na lang dayon ka kuan tanan. Gipa sa liga ni Molina ang mga opisyal sa dakbayan sa Talisay atol sa ilang tigom kagahapon nga pabiling lig-on ang Taytayan sa Mananga. Gilagway ni Molina nga ang bearing pad mao ang guma nga gibutang sa tunga aron dili direktang modapat ang Taytayan sa pundasyon sa tulay. Gibutang kini aron kung adunay paglihok sa yuta dili dali nga maguba ang Taytayan. Gitataw nga ang pundasyon sa Taytayan wala maunsa og pabilin kini nga lig-on. Oban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Napanlantawan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang dako-dakong kantidad sa rollback alang sa produktong petrolyo sunod semana. Gibana-bana ni DOE OIMB Assistant Director Rodela Romero nga mudagan gikan sa 2 pesos ug 90 sentimos ngadto sa 3 pesos ug 75 sentimos ang pagdinos sa presyo sa produktong petrolyo matag litro nga gikatakdang ipatuman sa Martes sunod semana. Gihimong basihan sa kagamhanan ang 4-day trading sa Mean of Platts Singapore o MOPS. Din ang trade tensions tali sa Estados Unidos ug China nga gikabalak ang musangpot sa recession sa og pagminos usab sa panginahanglan sa krudo sa merkado sa kalibutan. Gingong nakatampo usab sa rollback ang gipaabot nga pagminos usab sa Saudi Arabia sa official selling price sa produktong petrolyo alang sa Asia. Hinuon na sayran ang tukmang presyo sa rollback karon pang Lunes. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka babae nga nagsakay sa motorsiklo ang gibirahan sa giingong riding in tandem kaganihang buntag samtang nagtungas paingon sa direksyon sa jail facility sa Kalunasan. Nadala hinuon sa tambalanan ang biktima samtang wala maunsa ang nagmaneho sa motor nga iyang gisakyan. Daling girespondihan sa kapulisan ang shooting alarm apan wala na nila maabdi ang mga sospek. Samtang napalgan sa crime scene ang duha ka mga kabang sa bala. Wala pa muhatag og detalye ang kapulisan, diin nagpadayon pa ang ilang investigasyon sa hitabo. Nasikop ang 21 anyos nga lalaki nga gitudlong mastermind sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki niadtong January 16 karong tuiga sa Barangay Tangki, Talisay City. Ang dinakpan nga naila sa alias nga Cyril nasikop niadtong weekend dihang gipahigayon ng anti-criminality campaign sa mga sakop sa Talisay City Police sa Sitsuratan, Barangay Tangki. Nasakmit gikan sa dinakpan ang mga pakete sa gidudahang shabu nga mobalor og dulan 4,000 pesos. Sa dugang pakisusi, nasuta nga kini ang gitudlo sa usa sa mga sospek nga nasikop na usab pipila ka adlaw human sa pagpamusil sa 28 anyos nga si alias Pepo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag nga may kalambigitan sa iligal nga drogas ang motibo sa pagpatay kang alias Pepo. Nagpasalamat na po ang pamilya aning sa victim sa aning kanang para sa ila is good news ni siya na justice is served for the loss of their brother.
Pagtap sa mga barangay official sa distribution sa voters information sheet nga nahasubay sa order mao'y pagpasabot sa election officer sa Lapu-Lapu City. Samtang partido nga wala nakapirma sa Peace Covenant ni Apas kaganiha. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Gipangunayan sa kanhi Lapu-Lapu City Mayor ug sa iyang mga kapartido ang pagpirma sa Peace Covenant sa eleksyon. Didto kini sa gawa sa opisina sa COMELEC. Kahinumduman, wala sila mutunga sa Unity Walk o signing ni atong Marso 29, matud pa tungod sa problema sa schedule. Sa maong kalihukan, mitambong og mipirma sa panaad sa malinawng piniliay ang kadaghanan sa mga kandidato. Sa partido sa administrasyon, sa mayor o kongresista Chan, lakip na ang laing kandidato sa pagkamayor nga si Christine Takahashi. Samtang sa meeting kaganiha tali sa COMELEC, nakapangutana ang mga kandidato sa distribution sa voters information sheet. Kini ang mga forms nga nag-contain sa impormasyon sa matag botante, mga pahinumdom o giya kanila ingon man lista sa tanang mga kandidato. Gikabalak-an nila ang pagpangunay sa mga barangay official sa pagpang-apod-apod kay posibleng masagulan og pamulitika. Ang amo lang nga dunay independent representative on each party kay para endo on the distribution kay para lang sa ingon nga dili ingon nga iyarang grupo gitan-aw iyarang grupo so those pero worried lang yan ang papirmahan. It's better nga kanang ilang tao muuban sa tao nga dito sa taga-barangay para silang duha nag-uban og hatag. Gipasabot si election officer, dunay memo nga makatap sila sa taga-barangay sa pagpang-apod-apod kay dili kini maato kung taga-COMELEC lang ang mo-distribute. Yes, I told them na they have to, ang purpose ng yun nila is ipahatod. Unya, mangutana ang botante, unsa man ni. So that is nakasuwat voters information sheet. Gabay ni ninyo. That is another story kung ako gisugo nga patabang patod niya, di po na ako ihatag. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakigtigom ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo sa Cebu City Police aron hisgutan ang mga pagpangandam sa seguridad sa Semana Santa ug subay sa tigom higpitan sa mga law enforcement agency ang mga pantalan ug terminal. Gikinahanglan usab nga mabatyagan ang presensya sa kapulisan sa mga dapit diin sagad tapukan sa mga tawo atol sa Semana Santa. Gustong siguruon sa kapulisan nga way mga badlungon sa katilingban nga mopahimo sa higayon. Samtang giparehag ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga karong Domingo, Palm Sunday, sugdan og pagkatap ang mga pulis sa mga dapit nga adtuan sa mga tawo aron didto mamalandong. Mandawi City Hall mohimo og aksyon ning pagdili pagsud sa pipila ka mga personnel sa syudad sa distribution sa assistance to individuals in crisis situations kun aik sa DSWD. Kinumduman nahitabo ang pipila ka oras nga paghuwat sa gawas sa Barangay Banilad Multi-Purpose Center. Una niini, gidid-an ang mga personnel sa CSWS ug City Health sa pagsud sa venue sa distribution nga gipangunayan sa DSWD. Rason nila, adunay request ang ahensya ngadto sa syudad magpadala og doktor ug health personnel para mo-check sa mga beneficiaries. Pangatarungan usab sa barangay councilor, walay coordination daan kabahin sa deployment sa city personnel, maong nasurpresa sila. Nakasud ra hinuon ang taga City Health sa venue apan wala ang ubang staff, ilabi na ang taga CSWS. Matud sa City Administrator, niawhag sila sa City Legal Office nga susihon ang hitabo. Very much like kuanjud kanang naagyoy pag-prevent no o pag try to restrict sa performance of the duties of our our employees dito no ato mga either persons in authority to render the service that was requested by DSWD.
Lunes, sunod simana, himuon ang mga closing, moving up o graduation ceremonies sa mga pampublikong eskwelahan. Hinungdan nga ang Talisay City Police makig-alayon sa Talisay City DepEd Division alang sa pagpatuman sa patrolya sa mga pulis sa mga lugar nga pahigayunan sa end of school year ceremonies. Mato ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, nga wa man sila'y request nga nadawat gikan sa DepEd apan sila ni mismo ang nag-andam sa security plan. Ang mga closing o graduation rite sa public school ang gipaningkamutan nga mahuman tanan karong Miyerkules. Ning simanaha, aduna na usay gipahigayon nga moving up rite sa ubang mga pribadong eskwelahan. So we will coordinate and do the security plan intended for them. Kung adunay white ug yellow corn, anaasab di ay purple corn o tapol na mais nga nadapit sa panglami sa mga tao nga nabihag sa iyang kolor ug sa kalami. Ato kining tilawan ug ang uban pang mga kalanon gikan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo sa report ni Alan Domingo. Kini ang tilaob o nilungag nga mais nga nakadapit sa pagtagad sa mga pumapalit sanglit lahi man sa naandan ang kolor niini. Kini ang tapol nga mais o purple corn nga gikan sa Kambi, Barangay Kambinokot sa bukid sa Dakbayan sa Sugbo nga gitugbong sa tabo sa syudad. Humok, medyo pilit, kasarangan lang og lami, dili tamis ug dili usab tab-ang lami sa tradisyonal nga mais. Nagtuo gani ang uban nga adunay medisinal nga epekto ang pagkaon ini. Tinuod man o dili, basta para nako lami. Apil ang ihang pakpak, lusok ug ang pakaw nini tapol o color ube. Murag kuan gyud ni siya kanang pilit gani, pilit. Unya ang iyang tamis dili kanang tamis kayo kanang sakto lang ba? Pwede mabidignit. Murag pwede kay pwede magay sa utan? Utan ba? Oh, ana. Nya ana. Pwede ra gyud di sir. Samtang dili usab paawahi ang laing mga produkto gikan sa mais. Ang budbud gahi nga mugna sa tiktik sa mais. Kung bagong luto, humok, pero kung matauturan, mugahi nga mas lami. Ipares sa mainom. Halinon kay kini nga nahimo ng kinaham tungod sa talagsaong kalami. Alita mo karon dahil kayo ugmara ba wala ni sila diri. Di ba day wala mo no? Oh, wala diri karon pang ari mo diri. Daghan ang kapilian sa dagadiang suman sama sa gitawag nilang budbud lumoy nga balanghoy na usay bingkang puti nga adunay gamayng liki nga nagpangamay sa kalami. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapin 13 milyones pesos nga balor sa drogas ang nasakmit sa operasyon sa Mandawi Police. Nahitabo ang bypass operation sa may barangay Subang Dako kaganihan tungang gabii. Ang suspitsado 41 anyos nga babay nga taga-Dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa iyang posisyon ang moabot 2 ka kilo sa gituhuang shabu. Sa weather update, maayong hapon ang malauman din sa Visayas karong weekend, ngadto na sa pagsud sa Semana Santa. Matud sa Pag-asa, pabiling mipatigbabaw ang easterlies nga nagdala sa init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Walay nabantayang tropical cyclone formation nga nagpaduol sa Pilipinas. Subay niini gipahimangnuan ang mga tao sa init nga panahon, ilabi na sa pagsaka sa heat index o kainitong mabatyagan. Labing taas nga temperatura nga natala karong bag-o moabot sa 40 degrees Celsius ni atong April 8. Posibleng masinati pa ang init sa mosunod nga mga adlaw. Labi na ngadto sa Semana Santa kundi nang gawa sa mga tao alang sa mga religious activities. Ang atong kadagatan, ilabi na mag-travel via dagat is like to moderate ang atong balod. Wala tayo expected na possible issuance of gale warning. Still gihapon, na extreme caution category, init ug igang atong masinati. So we have to take precautionary measures. Good news sa mga senior citizens ug PWD sa Lapu-Lapu City. Hayan madawat na ang inyong mid-year cash gift sa dili pa mag-Semana Santa. Karong adlaw ang schedule sa payout sa mga senior citizens ug PWD sa mga island barangay sa Dakbayan. Magsugod kini sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Samtang sa Sabado ug Domingo, April 12 ug 13, ang schedule sa payout sa mga barangay sa mainland.
Matag rehistradong senior citizen sa Dakbayan makadawat og tag 4,000 pesos. Samtang tag 3,000 pesos ang madawat sa mga PWDs. Ang Lapu-Lapu City adunay 35,317 ka mga registered senior citizens, samtang 9,423 ang mga registered PWDs. Mato ni Catherine Ladaga, OIC sa City Social Welfare and Development Office, nga matag unang simana sa Hunyo nila iapod-apod ang cash gift sa mga senior citizens o PWD sa Dakbayan. Apan kay nang hinangat na ang eleksyon, hinungdan nga gisayo-sayo nila kini pagpanghatag aron di malangan. Masagasaan niya sa schedule, sa kabisi sa mga tao, and then of course umanta kabalo no, if we have new administration, ang mga documents na pod kanang sa ni malangay siya nya di mi gusto maapekturan pod maapektahan ang atong mga katigulangan o atong mga kaigsoon ng PWD. Pag-apod-apod og assistance sa DSWD magpadayon gihapon bisan campaign period. Apan padayon nilang gihangyo ang mga kandidato nga dili mo tambong sa ilang pagpanghatag og hinabang. Apan kun adunay kandidato nga mopakita sa ilang kalihukan, dili nila sugdan ang pag-apod-apod hangtod dili mo biya ang mga kandidato. Tugsayran sa report ni Nico Sereno. Bisan nagsugod na ang local campaign period, magpadayon ang DSWD sa payout sa ilang mga assistance, sama sa AKAP, AIX ug ubang mga cash grants. Gipasabot sa DSWD Regional Director ang ahensya nakapangayo na og exemption sa COMELEC kabahin sa padayon nga pagpang-apod-apod. Apan hugot nilang giimplementar ang palisiya nga dili paapilon ang mga politiko sa distribution. Kung nahitabo nga nag-schedule me, unya na ay politician, DSWD will not start the payout. Not until they are outside or nihawa sa venue. No, gisiguro yun na nato because we want to protect the programs and services of the department. Mato ni Lucero, napasabot ang mga politiko kabahin sa policy aron kalikayang magamit kini sa pagpangampanya. Apan may hitabo kuno usahay nga incumbent politician magpakita gayod. Well, there were instances and because they're incumbent, maglisod man may upapahawa nila, di ba? So we just allow them, if na sila, then we just wait, and then when they're gone, we will start our activity. And they respect man our decision because they are fully aware of the COMELEC resolutions about campaigning. Ang distribution sa DSWD magpadayon hangtod Abril 30. Humani ini, hunungon una ang pagpang-apod-apod ug ayuda samtang magkaduol na ang adlaw sa eleksyon ug i-resume na pagkahuman. Sa pikas bahin, gisaulog sa DSWD ang ilang ika-74 katuig nga anibersaryo. Sa programa, giila ug gipasidunggan nila ang mga partners ug stakeholders sa lain-laing programa sa ahensya. Lakip sa giila ang mga local government units nga malampusong mipatuman sa lain-laing inisyatibo pagtabang sa ilang maginsakpan ug sa komunidad. Lakip sa giila ang mga partners gikan sa mga sakop sa media sa pagbalita sa mga updates gikan sa DSWD. Sama sa GMA Regional TV, isip most DSWD supportive TV station nga usa na ka Hall of Famer awardee. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang atong official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.